visibility. Consider an example where you have created a menu bar on the web page and you want to control the visibility of the submenu in such a way that they should be visible only when the user moves the mouse pointer on the corresponding top level menu item. You can perform this by defining visibility style on the HTML element. CSS visibility style can have the following categories. The visibility is having two categories. One is display, another is visibility. Okay, आमे जो एलिमेंट को विजिबल करिवा माने आमे निजे कंट्रोल करि परिबा जो जो कंपोनेंट आमे ऐड करूचे से कंपोनेंट गुडा के ऊपर आमे भी कंट्रोल करि परिबा. One is display. The display property is used to set the appearance of the HTML element on the web page, and like display none, block, inline. None is what? It is a hidden an element from the web page without consuming any space. Block shows the element consuming full width available. Okay, so I will show you practically. Then it is helping you what actually this display meaning. Okay. So file new project. Display CSS. So display, if you have a note, write it. Copy जदि अच्छे लिखो. Display रो कौन कौन property अच्छे. अच्छी खाता पकड़े. लिबा, मती, वैसरी. Yes, sir. Cool. Yes, sir. देखो display रो property कौन ची. One is non property of display. Non inline, non परे inline. Next is block. The next is inline block. Then
Least item. Initial. Then inherit. Okay. So these are the display property we have. Okay, so let's see here. I pass some program. I write first I define. अच्छा CSS apply करिया पे कौन लिखिबा को टैग डिफाइन हो कि कहबो आंसर दियो किछ असुविधा नै आ तुम बाड़ी नै तुम तो प्रोफेशनल हमें जो CSS डिफाइन करिया पे एटी को टैग डिफाइन करिवा तार मने अछि जदी को मने नाही जदी भी को मते जयश्री अलिवा मने अछि सर से जो इनलाइन आउ जो आउदीटा थिला सेई दिटा ही हां माने से तो CSS माने हमें CSS टा लिखिया पे कोन यूज करिवा को टैग के कहयो सर स्टाइल यस यस स्टाइल टैग मैं स्टाइल टैग यूज करिया गुड एटा सब मने रखियो हला तुम्हें acquainted होबो आ सहित स्टाइल टैग हमें डिफाइन करिवा स्टाइल टैग भितरे हमें पैराग्राफ रो जो भी पैराग्राफ हमें यूज करिवा एटा होची हमर इनलाइन स्टाइल टैग पैराग्राफ रो कलर हमें कोन दबो छोटो छोटो दिन माने कलर दबा हमें रेड दबा पैराग्राफ कलर इज रेड then p dot ex1 display none okay
फेब्रुआरी मासरे आउरी रिक्वायरमेंट अछि 20 रिक्वायरमेंट सांग सांग थियो कहि दो कांट्रैक्ट करबे 20 टा पई मते देइछन फेब्रुआरी जनवरी फेब्रुआरी एबे आ देले नै पिला उडा दुख उडा କହିଲି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ ମତେ ଆଜି ମଧୁଦି କଲ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେଇନି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଚାର ତାର କଲ୍ ମୁଡ୍ ଭାରି କରିଥିଲେ। ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମାନେ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତମେ ଆଜି ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତ ସେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଲି ସାର୍ ମୋର ବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲ୍ ଆସିନଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର କହିଲି ତମେ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ ସାର୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରେଇ ଦେବେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଆଗ ଦେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ମତେ ଏଇଆ କହିଲେ ଆଉ କଲେନି କିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ 20ଟା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା 20ଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଯିଏ ଦେଖିବେ ପଚାରିବେ କହିବ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ହବ ସେଇ ଇଏରେ କାମ କରିବ ନା। यस सर। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ଆମେ ତ ଏଇଟା କହିଲ ପି ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଜାଣିପାରିବ ଏ ଯୋଉ EX1 ଆମେ EX2 ଡିଫାଇନ୍ କଲେ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର କାହିଁକି ୟୁଜ କରାଯିବ ଆମେ ଯଦି ପାରାଗ୍ରାଫ କଲର ରେଡ୍ କଲେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାକୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର ମନେ ରଖିବ କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ କହୁଛି ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ମାନେ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦବ କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର ଟା ୟୁଜ କରାଯିବ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର ତ ପଛରେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯିବ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟାଇଲ one tag differently than the other ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ମୁଁ କଲର ରେଡ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା କଲର ରେଡ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର ୟୁଜ କରିବି ତ p ଡଟ୍ ବୁଝିଗଲା କ୍ଲାସ୍ ସିଲେକ୍ଟର କାମ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ यस सर। ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଟା ମନେ ରଖିବ ଆପରେ ଗୋଟେ ତମର ଯୋଉଟା କାମରେ ଲାଗିବ ସେଟା ପଢେଇବି ମାନେ ଏଇଟା CSS ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଡିଜାଇନ ଟା ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଯିବ ଡିସପ୍ଲେ ଇନଲାଇନ ବ୍ଲକ ପାଠ ପଢିବାକୁ କୋଉ କମ ସମୟ ପାଇବ ତମେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ମୁଁ ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡାକ କେମିତି ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ କରୁଛି simple paragraph then class selector class is equals to ex1 ex1 means non ଅଲିଭା ଚେଞ୍ଜ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି सर ଅଲିଭା अच्छी अच्छी ହଁ सर अच्छी ବର୍ଷା ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ex2 এটা হচ্ছে ইনলাইন প্যারাগ্রাফ block paragraph next is
ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ରନ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା। ହୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଇନଲାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ଅଛି, ନନ୍ ନନ୍ ଟା କେତେ ନंबर ଫାର୍स्ट पैराग्राफ नॉन टा हमरा देखैलानी सिंपल आसला फर्स्ट सेकंड नॉन टा हाइड हो गला इनलाइन आसला इनलाइन टा हमें दिथर आउ इनलाइन आउ ब्लॉक रे रहइबो प्लस इनलाइन रे रहइबो एटा हमरा डिफरेंट डिफरेंट रे हमरा शो करला एटा होची हमरा डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो अगेन मैं तुमको शो करूची
मैं থিওরিটা দেখিয়ে দেব। नेक्स्ट एग्जांपल होचे विजिबिलिटी हिडन रहिबो, हमें हिडन कहि परिबा, डिस्प्ले हिडन माने ए जगह रे हमरा हिडन हे जी। नेक्स्ट एलिमेंट हमें पढ़िबा पोजीशन। The position property is used to position an element on the web page। ना हमर जो एलिमेंट गुडा अछि हमें कोठे शो करबा सेटा पोजीशन ने हमें डिफाइन करबा। This following able to display the position method that can be used to the position the HTML element, and to positioning the element, what are the position are available, कौन position हमर अछि जो एलिमेंट गुडा हम प्लेस करबा। One is bottom position, top position, left position, right position। Okay, so these are the positions are available। Okay, then Z index, Y index, so index position that we define। Bottom is used to set the bottom margin for the position element, top is used to set the top margin, left is used to set the left margin, right is used to set the right margin, and Z index, it is very important, it is used to specify whether the element will appear in front of another element। गोटे एलिमेंट ऊपर आ गोटे एलिमेंट को डिस्प्ले करियो, तो हमें Z इंडेक्स यूज करियो। ओके, बुझेला Z इंडेक्स रा काम कोन? yes sir। Yes, sir. Okay, so the position is used to place the element in the accurate part। एंड करियो।
अगेन आम सीएसएस अप्लाई करने कौन यूज करवा को टैग यूज करवा सर स्टाइल टैग स्टाइल टैग डिफाइन करवा स्टाइल टैग end of style tag, then here we are using h2 heading 2 position is absolute, hundred px, hundred 50 px, left is 100 px, top is 100 px. Then style tag is end. Then body h1. So position property. The position property h1 and in h2 this is absolute okay. So absolute, this one is absolute position. Okay. So absolute, and there is a different position is available. Let a fixed diagram absolute. And if I just minimize it. Pass some paragraph. A paragraph I pass. देखो absolute. ना मैं position टा change कले भी इता position drag करे इता position रहेगा. मैं जोड़ी हमें fix करियो से चेक करियो. Maximize कले आसी
ଆମେ ମିନିମାଇଜ କରିଦେବା ଦେଖ ଓଭରଲାପିଂ ହେଉଛି दैट इज एक्चुअल ऑफ एब्सोल्यूट ओवरलैपिंग होଉଛି पोजीशन ब्राउजर हिसाब रे चेंज करबो बुझिला बुझ पाइला अलीबाग स्मृति जयश्री Yes, sir. Yes, यस sir. सर ठीक है जाओ रेस्ट नो काली पुणी देखिबा